जे तुमको प्रकृतरे प्रेम करे ना से तुमको छाड़ी के केबे भी दूरे जीव नाही। तुम उपरे रागिकी अभिमान करि पारे हेले परे सरी कही निहाती फेरी आसीबो। गोटे कथा कहिबे तुम पाखरे किछि तो अछि कारण जेउ मनुष्य जीवन रे केबे कांदिनी से आज तुम पई कांदिला। जेउ लोक निजर दोष मानु नाहंती सेमाने केमिति तुमको निजर मानिबे। एइटा कली जुग, एठी मिछ को मौका आउ सत्य को धोखा समस्ते दियंती। केबे केबे कहा सहित संपर्क एते निबिड़ होई जाए जे जदि ताहा सहित कथा न हो तो दिन कौन ए जीवन भी भल लगी न थाए। जेतेबेले केही जणे अभ्यास बनी जाए ना सेही दिन ठारू सेही मनीषटी केतेबेले भी बर्बाद करि देबो। जेउ मनीष को आमे सबुठारू अधिक भल पाई थाउ सेही मनीषटी समय सहित आमठारू अधिक फायदा उठेई थाए। अतीत आपणको मनरे अछि किंतु भविष्यत आपणको हातरे अछि। खराब समय रे केही नथंती किंतु भल समय थिले खराब करबा को समस्ते आगे आसंती। बेसी निजर देखि हेउथिबा लोक दिन ना दिन निश्चय जणे दियंती से पर बोली। जीवनर बही उपरे सबुबले नुआ कभर लगांतु किंतु असजोड़ा पृष्ठा को प्रथमे प्रेम रे सजाड़ंतु। ए दुनिया रे सबुठारु भारी जिनिस स्वार्थ ही होई थाए। जेतेबेले स्वार्थ हासिल होई जाए संपर्क हालुका होई जाए। मु चाहिले ताको मनै पारि थांती हेले से रागे कि नथिला से बदली जाइथिला। विश्वास आम निश्वास उपरे भी नाही आमे मनीष उपरे करिथाउ। सुंदरता आमको सुंदर लगे किंतु उत्तम स्वभाव हृदय को सुंदर लगे। जदि कहा श्रुति तुमको पागल करुछि बुझिनियो आपणको उद्देश्य ताहा सह सारा जीवन काटिबार अछि। किए कहुछि हातर रेखारे सब हुए जार हाथ न थाए तो कोन तार भाग्य न थाए। सबु कथा को हार्टली नेबो तो प्रति मुहूर्त रे कांदिबो। सेथिपाई जे जेमिति ताहा सह सेमिति व्यवहार करिबा शिख। भूलिबा शिखे जाओ बंधु, एथिरे तुमर ही फायदा अछि कारण ए दुनिया भी आपणको साथे एहा ही करिवो। आमको सेही जिनिस अधिक पसंद आसी थाए जहा आम पाखरे न थाए। आमको सेही मनीष निजर लागि थाए जे आम भाग्य रे न थाए। अवश्य छल रे अनेक बल अछि किंतु भल पाइबारे आज भी सब समस्यार समाधान अछि। समय खराब तो परिश्रम कर आउ समय भल तो काहाको साहाय्य कर। सबु कथा को मनरे लगाइबो तो सारा जीवन कांदिबो। जे जेमिति ताहा सह सेमिति व्यवहार करिबा शिख। लुह हस ठारू अधिक भल होई थाए। जानिछंती कोन पई? काहेकि ना हस तो समस्तंको पई थाए किंतु लुह जणे खास मनीषंको पई आसी थाए। विवाह व्रतरे जाहाको गरीब भाबी निमंत्रण करा न जाए सेही लोक प्रायतः लोकंको अंतिम यात्रा रे प्रथमे पहुंची थाए। जहर तो केवल ना को बदनाम नहेले मनीष तो सेतेबेले मरी जाए जेबे केही अति निजर धोखा दे दिए। जेबे संपर्क कंदाइबा को लागे तेबे तुमे इग्नोर करिबा शिखि जाओ। जीवन जीवा सहज होई जिवो। निजर कमजोर सब बेले ताकू जणाओ जे मजबूत है तुमको संभाली परिबो। काहेकि ना संपर्क हेउ बा मोबाइल जदि नेटवर्क नथिबो तेबे लोक गेम खेलिबे। सबु गछ फल देबो एहा जरूरी नुहे। काहार छाई भी बड़ शांति देई थाए। गोटे कथा मने रख, जदि केही तुम बिना खुशी रे अछि ताकू खुशी रे रहिबाकू दियो। संपर्कर मृत्यु नाही, मनुष्यर स्वभाव व्यवहार एवं गर्व समय समय एहाको मारी देई थाए।
ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମର ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ ସେହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଚୁପଚାପ ଛାଡ଼ିଦେବା ହିଁ ଭଲ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶଂସା ଆଉ ହୃଦୟକୁ ଭାଙ୍ଗି କହିଥିବା ସରି ଏହି ଦୁଇଟିର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତୁମ ଜୀବନରେ ଏମିତି ବି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନଥିବି ସତ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ମୃତି ତୁମକୁ ନୀତି କନ୍ଦାଉଥିବ। ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଆରାମ ମଣିଷକୁ ଅଳସୁଆ କରିଦିଏ, ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ମଣିଷକୁ ଅସହାୟ କରିଦିଏ। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହୁଥିବା ମଣିଷ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ କରିନଥାଏ। ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ ତ କେବଳ ସିଏ କରିଥାଏ ଯେ ହୃଦୟରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେୟାର କରିଥାଏ। ନିଶ୍ୱାସ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ, ଚାଲୁଥାଏ ନହେଲେ ଚାଲିଯାଏ। ପ୍ରେମ ତ ତାକୁ ମିଳିଥାଏ ଯେ ଦେଖେଇ ହୋଇଥାଏ। ହୃଦୟରୁ ପ୍ରେମ କରିବା ବାଲାକୁ କେବଳ ଠକ୍କର ମିଳିଥାଏ। ପଇସା ତ କାଗଜର ଖଣ୍ଡ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ କାହା ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଆଉ ଭାଙ୍ଗିଦେବାକୁ ଏହା ହିଁ ଖେଳ ଖେଳିଥାଏ। କର୍ମ ଯେମିତି ହେଉନା କାହିଁକି, ଯେବେ ଯାଏଁ ତୁମେ ତୁମ କର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ କରିନ ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ତୁମ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ କିଛି କଥାକୁ ନେଇ ଅଜଣା ରହିବା ହିଁ ଭଲ। ବେଳେବେଳେ ସବୁ କଥା ଜାଣିନେବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖରାପ ସମୟ ମଣିଷକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଷ୍ଟ ମଣିଷକୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ, ଆଉ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ମଣିଷକୁ ବଦଳେଇ ଦିଏ। ଜୀବନରେ କେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭରସା କରିବେ ନାହିଁ ଯିଏ ସମୟ ସାଥିରେ ନିଜର ବ୍ୟବହାର ବଦଳେଇଥାଏ। ସତରେ ପ୍ରେମ କେବଳ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ଆସେ, ନହେଲେ କାହିଁକି ହସୁଥିବା ଖେଳୁଥିବା ମଣିଷଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୃତ୍ୟୁର ଭିକ ମାଗେ। ସେହି ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯିଏ ତୁମକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛି। ସେହି ମଣିଷକୁ କେବେ ପ୍ରେମ କର ନାହିଁ ଯିଏ ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ ବି ଦିଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମଣିଷକୁ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭରସା କରିଥାନ୍ତି ସେ ଆମକୁ ମିଥ୍ୟା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୁପ୍ ରହିଯିବା ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, କାହିଁକି ନା କିଛି କଥା ବୁଝେଇଲେ ନୁହଁ, ନିଜ ଉପରେ ବିତି ସାରିଲା ପରେ ହିଁ ବୁଝାଯାଏ। ଅପେକ୍ଷା ତାକୁ ହିଁ କରିବା ଦରକାର ଯିଏ ତୁମର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରେ। ଯଦି କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛ କେବେ ତାକୁ ଏକଥା ଜାଣିବାକୁ ଦିଅନି ଯେ ତୁମେ ତାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଅ। କୁହନ୍ତି ପ୍ରେମର ଆରମ୍ଭ ଆଖିରୁ ହୋଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କର, ପ୍ରେମର ମୂଲ୍ୟ ବି ଆଖିକୁ ହିଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସମୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସଫଳ ବନେଇ ପାରିନଥାଏ, ବରଂ ସମୟର ଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ମଣିଷକୁ ସଫଳ ବନେଇଥାଏ।